Sing kan tak padeng, jaring tak ngembeng saya mau bu, kan tak padeng di lemari. Nah, ini kan mungkin bisa jadi cara menabi misalnya beda pengantan anyar setau dusen. Keng saran digulah cuma kau dusen. Jelak kalapon kenika malah deki ke bunga bi matua. Marilah, marilah para lan dia kompoi kan siapa nih kejek mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa aqrabihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wasyuhada was salihin wal musannifin al mukhlisin wal mujahidin wa malaikatillahil muqarrabin wa li ashabil rabbil muhtadin وجميع أولياء تعالى أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبارها وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب شيخ سالم بن سمير الحضرمي والشارح شيخ نووي البنتني ووصولهما وفروعهما وفروع فروعهما ومشايخهما وتلاميذهما قدس الله أرواحهم نورت ريحهم وأفاض علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قولوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. وقال المصنف والشارح rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima wa amadana bi asrarihima wa bikum fid darain amin. Faslun. Furudul ghusli ithnani an-niyyatu wa ta'mimul badani bil ma'i. Faslun tining panikah situng pesaan. Furudul ghusli tining benyak fardunah adus ithnani panika dua. Di saat semangkin papanggian saat semangkin ka adinto seperti bahas ing panika mengenai fardunah adus. Fardunah adus. Minggu seta pongkor, Jumat seta pongkor ampon bahas yang dipanikah mengenai hal-hal seanyebab aki adus, hal-hal yang mewajibkan mandi besar. Nah, semangkin yang dipanikah fardunah adus. Takkan telepon papangkian si ampon tabongkor hari Jumat si ampon tabongkor enalekanah guleban sambian panika ngalami salah setengah sabab adus, maka guleban sambian panika wajib adus. Enalekanah guleban sambian panikah mengalami salah situng dari perkara-perkara seawajibak tidak adus, maka guleban sambian panika wajib adus. Nalekana adus
Maka guleban sambian panika sopajeh esa adus guleban sambian ingki panika koduh ngelakoni fardunah adus parkarah sewajib ekalakoh ewektoh adus ini kasih kocak fardunah adus. Jadi parkarah sewajib ekalakoh ewektonah adus. Bada saponapa isnani panika bada dua hal panika dua perkara panika wajib ikalakoh bi guleban sambian ewektonah guleban sambian panika adus. Pertama ponapa an-niyatuh panikah niat wa ta'mimul badani ben mabretah beden bil ma'ih kalaben aing. Jadi pertama dari farduna adus panikah ingki panikah niat ben nomor 2 ingki panikah maberetah aing dek kasakabina beden otu paberetah sateji kalaben aing. Sebelumnya abahas setong per setong dari 2 fardu panikah musannif dalam ajlasaki dalam madhabu dalam memaparkan masalah kewajiban adus beliau ingki panikah menggunakan bahasa farduh. Nikah berarti memberikan pengertian dekatan kula serang panjenengan bahwa pelaksanaan adus panikah oleh esa pesa tak kotuh dalam situng kenengan akati si ampun tapongkor ingki panikah pembahasan masalah wudu nikah. Jadi menabi ngangkui istilah fardu nikah berarti kalakoan praktek ke ingki panikah oleh esa pesa. Berbeda menabi menggunakan bahasa rukun pada ben solat panika ngangkui bahasa rukunah solat mungkin fardunah adus. Kedua-duanya pada panikah rukun ben fardu nikah pada arti kewajiban. Jadi rukun salat berarti perkara sekutu ikalako waktu salat. Farduna adus perkara sekutu ikalako waktu adus. Iki pada kewajiban. Cuma bidana manabi rukun panikah tak oleh esa pesa kotuh ikalako isitung kenengan. Jadi misalnya abejeng maka mulai ngantang sampai lastare mulai takbiratul ihram sampai lastare yang kipanikang kolok salam kotuh dalam situng kenengan tak oleh pastir kalatir. Manabi fardu pada ban wudu ngangkui bahasa farduna wudu pada ban adus ngangkui bahasa farduna adus. Ini berarti kalakoan pekerjaan wudu atau pekerjaan adus nikah oleh isa besa. Jadi waktu adus waktu mandiraja panika bisa saja rekan enalekan nama suai cetak misalah jeding kak dintoh kemudian enalekan nama suai leer ke bebe panika ngale ke jeding dejeh. Waktu masukna sokoh seumpama ki ngale boleh kejeding lain ini kata apa ketika adintoh ki kun nyari ruwet apa sih mari setung kenengan kan mari tapi setidaknya gula ban sampean oning ka ilmu nah artinya jika saya ketemu seorang seketipa nikah gula ban sampean tak gempang nyala aki apa karena ampun oning ka ilmu nah bahkan hal panika bisa bisa digunakan seumpama beda pengantan anyar si bekto dusun seumpama tadi beda pengantan anyar si bekto dusun jadi tako temuh jaban lamari ngalak waktu malam sing kenah bisa icarai waktu adus ketimana pecarana supaya teh temuh jaring todusun rekan ya aslin tak perlu todus aslin thank you Ustaz. Tila depak aslin tak perlu todus tinggi tila depak tak perlu todus bahkan kini ke bunga amang kita kok tepak kasih todusan di antara para napa
para lancing-lancing panikah sih. Para lancing si bade panikah bulak-bulak ternyata tak todus. Maka carana supaya te temuh jak sampean panikah ampun mareh waktu malam mah engki panikah engki kenikah semalam mah sampean mungkin kalau telok malam nika sampean kejeding membasahi kun macoy cetak leer panika gunan. Jadi cetak leer panika becoy kade. Cuk ring celep sepa-sepa lestari kapi celep luar biasa. Oleh kata mangken. Akhir kun masoy cetak niat kan ilmu masoy cetak sampai leer panika bareng berniat adus. Ambukeun leer panika nika keluar biasa yenduk tedung boleh. Si sanah di leer kebebe sampai berteka sakapina boten panikah kalakoh waktu abeje ngasop sopu sehingga tak padeng jaring tak ngembeng senya mau bukan tak padeng jak lamari. Nikah mungkin bisa jadi cara manabi misalnya beda pengantan anyar setodusen keng saran nigulah cuma todus jak lakal lapon kenika malah deki ka bunga abi matuah marilah arak dan dia kompoi kan siapa nih kejut mulai. Tapi tak apa pelaksanaan siapa nikah. Makin benih urusan, makin benih dalam urusan apa? Makin benih dalam urusan terus tapi mungkin karena takut celep atau ketipan apa sehingga kena ececel. Tak apa-apa. Pokok tak aku tuh sekalian oleh ececel. Waktu melanjutkan kedua kalinya kasah tidak disyaratkan tidak apanya mana tak panloh niat oleh ampun cukup niat siada kas. Jadi waktu semalam masuk mau kalau telok malam adus kun hanya membasahi cetak sampai leer panika. Kemudian kebeben panika lanjutaki tindak abu aja ngasopu. Dan nikah kun nyaman nyelani boleh tak usah niat punten. Jadi kenikah si maksud farduh. Mungkin setong persetong dari fardun adus panikah pertama aja pun segi buru niat nomor dua engki panikah maberetah sakapina beten kalaupun aing ataupun maberetah aing deka sakapina beten pertama niat adus panikah engki kotuh manabi tak niat maka adus tak sah ada biitena musuhaman dibiasa Cereng si api te aki panika antara mandi biasa ben adus pola ning adus panika badan niat karena tepan segi buru bisa saja orang panikah mandi biasa kalaupun mandi sakapina beten mari alakoh mandi atau loh sakapina beten tapi tidak niat ini kenyaman mandi biasa lemen nabi adus ki badan niat tepon si ampun jelas lagi pertemuan si ampun tapongkor ka adissa niat tegatipan apa akati si ampun sampian sateja pada ngageli eker langker sarang ruh ampun pareki oning ampun buruk aki engki panikah jak saking niat te lafat aki maka lafat niat teh nawaitul luslah li raf'il hadatsil akbari fardhon lillahi ta'ala dikasabon niat kaulah adus karena ngilangake hadas raja farduh karena Allah Ta'ala. Jadi kenika karena niat berarti kudu ilm ateh. Le niat panika pabereng mosode paan aing kabeten. Toro dari kamma bi sambian waktu adus panika napa toro dari atas napa toro dari bebe napa toro dari ereng kasokan sambian. Mungkin katakanlah toro dari atas waktu adus panika maka waktu aing depak dek ka bagian beten bun atas angkep depak ka cetak depak ka sera maka kendepan aing kenikah wajib niat pabereng moso niat pas berengi bi niat apa niat adus niat kaul adus karena ngilang hadas raja panika saumpama aing waktu depak dek kacetak terus waktu depak dek kacetak tapi kita niat terus aing panika agili depakeun ka entoh atau depakeun ka entoh pas buruh aniat maka seebitong besowan adaan di dalam adus kenika berarti kan diri ka entoh seebitong nika kita erekan adus kieu karena mulai gelek walaupun beca nika kita ada niat sebedah niat burukeun ka entoh maka ketipan apa iki usaha becoy boleh usaha ketika usaha serami boleh mula
Jadi ika dimah se anggota se iba bareng moso niat geni ka se kocak besuan de adaan panika. Jadi kudu kengai ning geni. Kemudian takmimul badanih bil ma'ih, takmimul badanih bil ma'ih, ma bertah beaing dek kasakapina beton, sakapina beton kudu ede pai aing sateja, sakapina beton tak terkecuali pokok sakapina beton se zahir se padeng dan ika sateja nah kudu pada ede pai aing. Nikah rukun fardhu se nomor 2. Jadi se pertama niat, fardhu se pertama niat, fardhu se nomor 2 engki panikah ma bertah aing dek ka sakabina beuteun. Dia pun sabeunah bagus arafah kolek atau arafah buluh. Kudu pada ide pai sateujeuh. Kudu pada ide pai aing sateujeuh. Manabi berselopot maka tak sah. Makanya kudu ngas teteh sebelum adus kudu ngas teteh tidak sampai beda perkara se menghalangi depaan aing kakole, terutama misalnya mari ala kocet mari ngecet Roma mari ngecet napa umpama tengok geluh cek geluh ning koleen mun adus takok beda cet deh manabi beda cet deh berarti deki cet kenika bisa menghalangi depaan aing deka kolek sing kena pas tasa otabeh tila osom pemilu kasa tinta pemilu kasa bahaya kasa mangkan cepah karaop sekoni boy kelas tandeh cepah kadung depak kalem kokon padahal masih ngasana kolatan cetakan kolatan dek ina kola nyeting sepenika bahaya kasa tinta kasah bisa menghalangi depan aing kakole sedangkan tanang takkan biasa tanang kan se beli tinta tanang panika anggota wudu kotu becai kotu besoy nalekana wudu termasuk juga anggota na adus kotu besoy nalekana adus tapi tak oleh beda perkara saya bisa menghalangi depan aing tapi misalkan beda tinta nah maka kotu kerek pas sampai akareh lampet mula akareh lampet tak masalah dari masih kocak lampet sekiranya kikun kare berenang melolo sekiranya misalnya ikrek letak norok apa boleh ke arwah pon kare bernabunguh cuma ketika ikrek pesan ikrek dulu ikrek sapanika tak norok apa sekali berarti kenikah ampun tak apa ya tore ampun audu atau adus tapi mungkin beda berengah benda tintanya masih ada maka tak kenging bah langsung adus karena kenika bakal menghalangi depaan aing deka oleh itu tungas teh oleh sepenting ingki panikah nalekana adus cek sampai ebeden panikah bedeh perkara bedeh bereng bedeh sesuatu saya bisa ngubah saya bisa merubah deka aing contoh gampangan apa sampo ben sabun tapi pun misal ki beda sampo ki beda sabun jangan dianiat seram bias jangan dianiat adus apa sabab karena dalam adus panika aing seguna aki kudu ngangkui aing mutlak panikah aing setandiknya nyamanah aing ngagenika tergantung kenengenah sekoca aing mutlak panikah sabe ka termos koca aing termos sabe ka canteng koca aing canteng sabe ka jeding koca aing jeding sabe ka eskan koca aing eskan sabe ka rabunan koca aing rabunan ini kenyaman aing mutlak tandiknya mah secara pasti tandiknya mah sepermanen geni kasih bisa iki bahasa soce sebisa iki bahasa soce aing mutlak panikah iki buh awudu iki buh adus iki buh ngilangake najis iki bahasa soce mana bibeni aing mutlak tak bisa punten aing sandiknya mah tak bisa aing nyiur
pada berning mun ka berningah tapi andiknya ma ampun aing nyur nyaman nah permanen bade ka ma beui ka sa bade termos pakun ko ca aing nyur bade eselen ke jeding pas jeding seumpama pakun aing nyur tak mungkin aing jeding andiknya mah secara permanen engki abali kasih ke ipur apa napa mun misalnya ketika ki bade sampu bade sabun ebeten mak pas ceendi mak pas esoro ceendi aniat adus geluh nalekana nyiram karena ketika aing kene ka eseram kemudian beungih keleban niat adus aing kene kadeki bekal agabung moso sabun moso sampu sehingga ketika aing panika apesa dari beten engki panika apesa kalaban aberna po teh beni aing pole tapi koca aing sabun berarti sewaktu adus beni adus kalaban aing mutlak tapi adus kalaban aing sabun atau aing sampu oleh karena itu maka adus tak sah apa sabab karena aing sekunaaki beni aing mutlak tapi aing sekunaaki engki panika aing sabun atau aing sampu maka dak remah engki mun gula pribadi mun adus mun gula pribadi mun adus keluh lah adus masuk ke jeding iki sok menekani hajat keni pada kini kaki lagi gimana ti adus biasa niat mereka ini kemarin adus madepak kapi lah becak kapi lah kolek bulu kapi lah beretah aing kapi buru gula panikah asapun adus lemari asapun pas aman mula adus kada pas pun aman cara si aman katakanlah ingki mula terlanjur kareh asampu kada atau asabun kada pacek bersena geluh buru adus pas pacek bersena kapi buru adus malah betul-betul dapat dipastikan cek lamun aing panikah tak campur sama sekali kalaban sampu atau kalaban sabun ini kasih penting kadang banyak orang napanya mana teledor atau kelopai sapanikah untuk pembahasan saat semakin ingki panikah tentang fardunah adus jadi fardun adus nikah dua si pertama niat ingki niat ala niat si umum kasabon niat kaula adus karena ngilangake hadas raja nikah se kotuh sesa adus se bener niat adus se bener mana bi cuma niat kaula adus tak cukup le niat kaula adus tak sah niat teh tapi usah bertocunah apa tocunah niat kaula adus karena ngilang lagi hadas tapi adus gele tocunah pula ngilang lagi ya hadas senikah jadi mungkin pas niat kaula adus tak sah niat teh karena niat tak sah berarti adus tak sah deki jadi kenikah niat kaula adus karena ngilang lagi ya hadas raja senikah rematura bayi pada ilmu ateh benih kocaki tapi ilmu ateh lihat kaula adus karena ngilangake hadas raja kenika fardun adus yang pertama fardun adus yang kedua engki panikah mabertah aing deka sakabinah beden tanpa lopoten cek sampai pada selopot untuk sakabinah kudu pada depai aing sateja oleh buluh sateja kudu pada depai aing antara barokah serta moga-moga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Satros epon pemosen selawat Ustaz Sofan ngiring Ustaz cek mahallul qiyam sallallahu ala
alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fahtafat minhul buduru, misla husnik ma ra'ayna qattu ya wajah sururi. Allah ya Nabi alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, anta syamsun anta badarun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Ya Nabi alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya arus al-khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad. Allahu Allah, ya imam al-qiblataini, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Allahu Allah, salawatullah alaika, marra'a wajhaka yas'ad, ya karimal walidaini, haudhuka safil mubarrad. Allahu Allah, wirduna
Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Allahu Allah salawatullah alaika maro ainal isa hannat bisura illa ilaika wal ghamama qad adallat wal mala sallallahu alaika sallallahu alaika ya nabi sallallahu alaika ya rasul ya jaddal hasan wal husain sallallahu alaika ya nabi فعليك الله صلى دائما طول الدهور يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya wali al-hasanati ya rafi'ad darajati kafir anni ya dhunuba waghfir anni sayyiati sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimus sirri wa afa mustajibud da'awati rabbi warhamna jami'a bi jami'is solihati sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa salatullahi tausha adata riris syukuri amadal hadi Muhammad sahibal wajhil muniri sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karami wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sajatil asrin nuriyya wa lamatil qabdatir rahmaniyya wa afdalil khaliqatil insani wa ashrafis suratil jismaniyya wa ma'dinil asrarir rabbaniyya wa khazainil ulumil istifaiyya sahibil qabdatil asriyya wal bahjatis saniyya wa rutbatil aliyya man indarajatin nabiyyin tatali wa ihi minhu wa ilayhi wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumin tub'atsu man afnita wa sallim tasliman katsira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا كما ربونا صغارا ولإخواننا ولمشايخنا ولمعلمينا ولتلاميذنا وأصحاب الحقوق الواجبة علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أسر إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك السلامة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من تحب وكل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا محبوبين في قلوب المؤمنين والمؤمنات وبشرنا وبلغنا إلى 120 سنة. الله خير حفيظ وهو أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب فانفعنا ببركاتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا.